पयले सोतेर जेन्ना आमी अलायन्साची भाशा करता, आमी बीजेपीक उडोवपाची भाशा करता आनी अलायन्स करपाक जाय म्हणटा आनी लोकांचोय आवाज तसोच आसता की अलायन्स करपाक जाय, बीजेपीक घरा धाडपाक जाय, हे सगळे गजाली जेन्ना चलता तेन्ना एक एक्सपेक्टेशन आसता की जी सगळ्यान व्हडली पॉलिटिकल पार्टी आसा म्हणल्यार काँग्रेस, तेंच्यांनी अलायन्साचे टॉक्स चालू करपाक जाय, सिटा बद्दल डिस्कशन करपाक जाय. पूण जशें आमी तुमकां परते परते सांगले, कितलेशेच म्हाज्या इंटरव्यून हांवें सांगले, प्रेस कॉन्फरन्सानूय सांगले की आमकां ते ज्या रितीन अप्रोच जावपाक जाय, ज्या रितीन डिस्कशन जावपाक जाय, ऑफिशियल डिस्कशन जावपाक जाय, ऑफिशियल पार्टीक इन्विटेशन येवपाक जाय, पार्टीचे जे ऑफिस बेरर्स आसा तेंच्या कडेन बसून हे डिस्कशन करपाक जाय, ते डिस्कशन आयच्या दिसा पासून तरी जाल्लेलें ना. म्हटल्यार आयज जेन्ना लोक म्हणटा की बीजेपीक उडोवपाक जाय आनी सगळ्यांनी अलायन्स करपाक जाय, तेन्ना ज्या पार्टींनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला तेंच्यांनी आपल्या कडल्यान स्पेशली काँग्रेस जी एक सगळ्यांत चड वोट शेअर आसलेली एक ऑपोजिशन पार्टी गोंयांत, ती नामदार आसा. आमचो एक आसा, आम आदमी पार्टीचे 2 आसा. पूण गोंयांत जर गोंयभर जर वोट शेअर पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसचो चड आसा, जाल्यार तेंच्यांनी एक पावल फुडें मारपाक जाय आसलें. तेंच्यांनी ह्या पोंडा बायपोलाचेर डिस्कशन आरजी वांगडा ऑन सिरियस नोट आनी ऑफिशियल लेवलाचेर करपाक जाय आसलें, जें डिस्कशन आजून मेरेन जाल्लें ना. बेस्ट रिजन्स काँग्रेसीक खबर आसतली तेंच्यान डिस्कशन कित्याक करूंक ना, कित्याक ते आमच्या कडेन येवंक ना. कित्याक एवरी टायम कितें जाता, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर मागीर ब्लेम येता की आमी कॅन्डिडेट घालता, मतां मागीर फोडटात आनी बीजेपी जिखता. आमी काय आमचे कॅन्डिडेट CCPन घालूंक नासले, काँग्रेसीनूय सपोर्ट दिलो, सगळ्यांनी तेंको दिल्लो, बट बीजेपी थंय जिखली. सो हेचो मिनींग हें न्हू की रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना कॅन्डिडेट घालता तेन्ना वोट स्प्लीट करता म्हणून. 2017नूय रेव्होल्युशनरी गोवन्स नासली तरी बीजेपीचो सरकार जालो. तेच्या पयलीं आरजी नासली, तेच्या पयलीं 2012नूय सरकार जालो. सो खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीने वोट स्प्लिटाचे गजाली करपाक जायना. जर खंयची पार्टी जर मॅच्युअर आसा जाल्यार हे तर गजाल तेंच्यांनी करपाचेच न्हू, कित्याक प्रत्येक जाणांक इलेक्शन फायट करपाचो रायट आसा.